Shalom, kopisamong toko vagu sid emeti duvo valu iso sizam channel ko di mga vit dito ko do misisingilo di pisisingilaan sekula sabat dang ongosukod sid boros do rungus ombiano diti no kosuvang toko no sid pisisingilaan kumo hopod sid kwartol toko do kotoldu sid taon do duvonopod duvonopod miso. Jadi to pinay poko tilombus igama toko do misisingilo kano toko tumuku o minta dua toko. O tamasid surga it ama dot agazo kosianon o mitama di minungurug di tavanum tana biano rumika tokoy sidti no guvangon nu mokiano koy di barakat antad sidikaw o mokiano koy di rosu sinu dot monulung dahay supaya ohorotizan dahay itit pisisingilan dahay do biano. Terima kasih atau konsapatan sedikau Tuhan tu inining nu it indomon dahay o mikau no monimpa diti. Singaran Yesus itahak dahay iti tindomon dahay. Amen. To pinay sokoviay biano it dulung no pisisingilan toko inono sabat pongintaranan. It pisisingilan toko do biano diti varo ot limo ot raan daw dot avazaan toko inono keso mintoron om mongohondom koduvo mintoron om mongunsopot kotolu pongintaranan sokoviay kapat mintoron om menurundakay kolimo pongintaranan ganta sanganu Tuhan. Jadi tompinay patilombuson toko sid rando kumeso inono it hogot diti yad kenoretan ko dinono dulung daw adaw sabat om pinongurugan pomogunan. Jadi anu toko sid kolobusan duvonopod ayat kavalu hondomono it adaw do pongintaranan om horumatono it adaw dot o susidino. Pengoduatan no kuro tu hondomon itit adaw sabat. Keso. I kekuasaan do Tuhan minungurug dit avan o mitana o miriniba. Koduvo itoko inurug do kinoringan ni luu sid gambal daw kondiri. Kotolu, tinahakan toko do gamaon inono manaud o mga hatul di Sokoviay it norug dot kinoringan. Sokoviay iti anu toko sid saralom dot kinotimpunan pasal kumeso. Iriogi abasa toko sid saralom dot kolobusan pasal duvonohopod. Tompinay 6,000 taon nakatalib noko punovot iti pomogunan naratu sid saralom no dosa manjadi it adaw do sabat diti na jadi om nanu om nitahak do kinoringan do pemuhandaman di palan do kinoringan kuma sid pomogunan dit norug daw. Jadi insan tadaw olit vagu ipalan do Tuhan diti om itoko kamung toko sid tinoguvangon do Tuhan. Yad ko ikinotimpunani. Ano toko iti sid saralom do book atau kitab Yesaya onom no podomonom ayat duvonopodom tolu. Sumusut to pinay ihogot diti sidran do kumoduvo humigak tu nakalabus ka. Jadi ano ba toko isot ayat sid kinembulitan pasal kumolimo ayat hopodom limo om sitiya nokoboros dot hondomono dot igulu noripon ko sid pomogunan domasil om yokui Tuhan kinoringan diko pinalabus diko antad sid kuasa om kakansangan ku dot agazo manjadi inono o sabab dot ipelin ku diko it adaw do sabat. Kopitim to ka do nakajadi uripon. Amu dati.
Topot it ulun dot Israel antawa nga Yahudi kopitim dot noripon. Abasa toko iti sid saralom dot rum pasal konom sid ayat do hopodom turu hopodom valo. Ngato Pinay imatay toko pogi isay-isay it kidosa no kosuvang no dot uripon do dosa. Aso ot no kosodiri dot aso dosa. Topot tinobus toko di Yesus maza sirid rahadao atau ihukum kaapat minanahak sidi toko dot kongusongusan nasalamat toko. Nga ong yadino o konno ko uripon ko po inoy nga anak kono do kinoringan. Sabab tu anak kono dau ipotungkus no do kinoringan dikau ibarakat ina janji daw. Nato Pinay inono inoboros sid saralom do Galatia pasal 4 sid ayat dot koturu. Tubilambus toko vago sid raan dot sumusuhut city it dulong daw tombuvoy sid navaon rongobon no. Ano toko it ayat antad sid kolobusan duvono podom tolu ayat hopodom duvo. Onom no tadaw ko gumama saralom song minggu. Topot it adaw do koturu mukavasa ko do gumama supaya it uripon ku inokezon sidiko it pangazam diko nga kalatang gumama. Sidhogot diti varot apat ot miuma dot pisisingilan dito ko. Keso. Ihoturan nimuhun hizadit kinopongurugani do pomogunan harati iti diti nitahak kuma sokoviay. Koduvo. Hizadit Israel gulu no suhuyoti dot pelang di barakat do sabat kuma sid sokoviay bansa vokon it nakamung it pentutuk dioti. Nabiano igorija do korositian nga natahakan yadiko itahak sid bansa dot Israel emot toko sid iso Petrus pasal koduvo ayat ko sizam gimatuyad keno itoko nga sinuhu pelang barakat sabat kumasid ongolun sid mintutuk ditoko. Jadi nunut on sisino yadino yad ko ini suhu ditoko dot monusi mintoron do sabat yad no dino ot iboros toko migama toko sid tulun vokon it pengamong ditoko mitongolun sid posorili ditoko itongo pangazam it varo siditoko. Tampinay sa kovyay sid randot sumusuhut emot toko sitiya iran dino naboros do yad diti monulung ulun kohormatan do sabat Tuhan. Varot isot ayat ano toko sid saralom do Lukas hopodom tolu ayat hopodom monom siti emot toko varo apat ot onsi do miuma dot onuvon toko. Keso
Adaw sabat, adaw do menurundakay ulun dot ivokon. No kura tu yad din no, yad ko inoboros ko din no, si Lukas, hopodom tolu, ayat hopodom monom, no koboros o yad diti, topot ong ititi, ondu diti, gamong kupu di Ibrahim, hopod no valutaud kalay dot no boludan di Raja Dorogon. Okon kako apatut dot ilabus Yosido antan sin balud dino di hiza dot adaw do pengintaranan kadi Yesus. Nah, yan ko inuboros ko dino no, adaw do sabat, adaw do menurundakay dit ulun vokon. Kadan no mabasan do menurundakay sid isay no po it orukum. Koduvo, yan ko i Yesus, minongolingos dit ulun sumakit sid adaw sabat, mulong ko amu pakavasaon dit ongolun do Farisi. Topot, ihoturan do yadino dino, okon ko hoturan do kinoringan, nga hoturan dit ka data-dato do bansa do Yahudi. Iri no sabab dot inodu sinaap di Yesus itong Farisi diti. Dit amu pakavasa dit anak vagu, it nolingasan daw, dot minsaan dit odopon daw sid adaw do sabat. Ano to ko iti vagu sid iso ot book inono sid Yohanes pasal kumo 5 ayat keso sampai hopodom turu. Vagu sid hogot diti it on sidaw inono poro suma no itulun do sumamba sid Tuhan topot aso samod amu obozigi sid ulun vokon. Sid saradom no Yesaya 58 ayat koduvo sampai sid ayat kapat sid ayat hopodom tolu sampai ayat hopodom apat no koboros do yad keno. Jadi sabab isoot mositi dot hortizan ditoko i menurundakay dot ulun vokon diti no kosuvangi sid gama do manaud dot adaw do sabat. Nah, tampinay sumusuhot varot iso basaon ko ano to ko iso book dit ki boros do yadino My Life Today ka ino surat di E.G. White. Sitiya no koboros do yaditi. Sumuhut di porinta kumapat adaw sabat ni sodiri do mongus sumambayang. Ten sana ni gagamaon dang pomogunan nintoron. Topot igamaon sid samod monulung miontok sid kenginan do Tuhan amu kentoron. Igamaon do yad keno amu atabanan do hiza antawa nga ontok sionggoko. Monulung dinasadan mungin sasamod dit olungoy sokovya yino no kosuvang kavi sid gagamaon dot samod ikadapat menghormat adaw o susi do Tuhan. Na yad no dino iboros sid book dot My Life Today. Irio gitong pinay iran.covion it miuma do pisisingilan o manuvon toko inono nakoboros city ganta dot itoko diti nasanganu Tuhan. Onuvon toko sin saradom kolobusan pasal 3 iso sid ayat do hopodom nuvo sampai hopodom 3. Manjadi sinuhuno do Tuhan i Musa do momoros sid ulun dot Israel. Dot horumato no dikow it adaw do sabat. Inono it adaw dinatantuku do mintoron. Sabab inot adaw dino
iso o tanda sid piadatanku om ikaw sampai penlaid tu pangahandaman dot yoku Tuhan ipinajadi diko do bansaku kondiri. Amo milo-milo nga horumaton diko it adaw dino do mintoron. Atal dahas itit boros do kinoringan sid saraldom dot kolobusan toluno podom iso sid ayat dot hopodom duvo om hopodom tolu. Nunu harati diti varot apat onsi daw. Keso, sabat ganta tokow dot nokosuhut Tuhan. Itokow nasanganu daw. I karajaon di tokow omit gama tokow mongusongus sokovyay ino dang hoturan kinoringan. Ong monorima tokow di Yesus, itokow nga nakajadi dot turunan dit Abraham it notontuan do bahagi sid janji do Tuhan. Sid saralom Galatia kotolu ayat 26 sizam. Adaw sabat popuhondom dit inantadon di tokow. Pinalabus tokow antad sid dosa. Om kotulungan tokow sid ongorukong. Adaw sabat tom pinay hiza dot osomok tokow sid minongurug di tokow. Om minonobus di tokow. Sabab yosidono it minongodim di tokow do sumuvang sid pongintaranan daw. Anu tokow sid saralom dot Ibrani pasal 4 sid boros dot kosizam sampai sid boros dot kohopod. Tompinay sokovyay. Imatay tokow iso vago book do kingaran do testimony for the church. Sid book do kavalu sid nalad dot hatusom sizam no podom valu no koboros do yad diti. Adaw sabat diti iso ganta dot piromutan di Tuhan omi mongkupu daw. Ganta dot opihot igama dioti sumuhut daw. Tu manaw dioti dihukum daw. Manaud adaw sabat nitatap do Tuhan supaya itokow karahati di keinginan daw. Itino iso ganta om kobubukan diriniba dot osotia sid Tuhan sabab itino pibidaan dit ulun dot osotia om it mangaranggal dit hoturan dot Tuhan. Natom pinay antad sid gama tokow do misising ilo diti nelan tokow it sokovyay it tudukan do kinoringan kanangan ko it hal do pongintaranan inono it adaw dot sabat. Jadi nokuro tu mintoron tokow sabab memuhondom tokow isay i minongurug di tokow. Koduvo, nokuro tu mintoron tokow sabab mengunsopot tokow dot ikinoringan di minongurug di tokow minanapul povagu di tokow antad sid saralom do dosa di tokow. Sabab ino horumaton om susion tokow om mintoron tokow sid adaw do sabat. Om iti pongintaranan diti nitahak kinoringan kuma sokovyay iriniba. Ipumadupot ngano kosuvange. Manjadi okon kobay ko turunan di Ibrahim ini nga sokovyay iriniba. Sumusuhut mintoron tokow sabab itinot adaw toko dot obuli tokow do monorundakay. Lobi po mantad dit adaw-adaw do vokon. Manahak kutulungan kumadi tongulun dit orukung om it ongo osusa. Iryogi tohudino iti pongintaranan diti iso o ganta atau tanda dot itoko diti sanganu do Tuhan. O minangakun tokow dot songonuvon tokow di Tuhan.
naron to biadino ipisisingilan do sikula sabat sid pisisingilan do kohopod sid kwartol do kotolu sid toun duvonopod duvonopod miso. Kon sapatan kano miso to kovagu sid saralom do minta dua. O tama sid surga ronto biad diri igamadahay do misisingilo ditipi sisingilaan do sikula sabat dang ungosukod sid pisisingilan kohopod diti. Ngamo kitulungo ko ikaw Tuhan dot ikaw no mo mamarakat dahay supaya lobi po aralom igama dahay do mga harati diti tudukan. Sampai anu dahay iti iso o kakansangan vagu dahay kadapat dahay sumuhut yad ko'y binorosno inono monusi dit adaw sabat ipongintaranan di binarakatan no nitahak no kumador iniba. O tama sid surga konsapatan di samod no kumadahay. Konsapatan tu ikaw no kelo manahak manahak dot ambat mionong dikenginan no antad sirid nuno na po it ininda mo dahay diti. Pasarawan dahay sokovia iti. Sidngaran ni Yesus Kristus. I Tuhan o miminananggong dahay. Amen.